ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲଟିଆର ଆନ୍ସର କି ଆସି ଯାଇଛି। ଏଲଟିଆର ଆସିଲା ପରେ ଆନ୍ସର କି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ସବୁ କମିଛି। ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ଯେଉଁ କମିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାକୁ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲଟିଆର ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆନ୍ସର କି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଆନ୍ସର କି ନେଇକି ଆମେ ଟାଲି କରିପାରିବା କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, ଆମର ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସର କେତେ କଟଅଫ୍ ଯିବ, ଏଇ ଆନ୍ସରକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଟାଲି କରିପାରିବା। ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ହରେଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସର ଆନ୍ସର କି ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ଟିଜିଟି ଆର୍ଟ୍ସର ଯେଉଁ ଆନ୍ସର କି ଆସିଛି, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ଏ ଜାଗାରେ କମିଛି। କେତେ କମିଛି ପିଲାମାନେ? ଆମେ ମାର୍କ କମିଛି ଜାଣିଲେ, ପୁଣି କେତେ କମିଛି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯେଉଁ ପିଲାର 104 ମାର୍କ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିକି ତା କେତେ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ 96 ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କେତେ ମାର୍କ ପିଲାମାନେ ଏଠି କମିଲା? 106ରୁ ଯଦି 96 ମାର୍କ ସେ ପିଲାର କମିଛି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10 ମାର୍କ ପିଲାଟିର କମିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ 98 ଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର 98 ଅଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 92 ରହିଛି। ତାର କେତେ କମିଛି ପିଲାମାନେ 98ରୁ 92 ଯଦି କରିବେ ଆପଣ 6 ମାର୍କ କମିଛି। ପ୍ରାୟ ଏ ପିଲା ଯେଉଁ ମାର୍କଟି କହିଲି, ଏଇ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାର୍କ କମିଛି ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଲେ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ହେବ? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଥିଲେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଆନ୍ସର ଆସିଲା ପରେ ତାହା ଏ ଅଛି, ତା ଆନ୍ସର ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାହିଁକି? ବି କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆନ୍ସର ବୋଲିକି କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ସରସ୍ୱତୀ ବୁକ୍ ହଉ, କୌଣସି ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସାରସ୍ୱତ ବୁକ୍ ହଉ, କୌଣସି ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ କ'ଣ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ଆପଣ ହରେଇଛନ୍ତି ବା କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ବି ହେଇଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସି ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କରିଥିବା ଆନ୍ସର ସି ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ମାର୍କ କମୁଛି କାହିଁକି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଆପଣମାନେ ଗେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ କମିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆନ୍ସର ବି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ପରେ ସି ଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଛି। ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆନ୍ସର ବୋଲି କୌଣସି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ କମିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ କହିବି। ଓଭରାଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ବଢ଼ିବ, ମୁଁ ଏମିତିକି 100% ସିଓର ଅଛି ଯେ 1% 2% ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 95ରୁ 98% ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ କମିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ବନେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ମାର୍କ କମିଲା ପରେ ସେଇ କଟଅଫ୍ ଯିବ କିରେ ପିଲାମାନେ? କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ମାର୍କ କମିଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ କମିକି ଯିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ମାର୍କ କମିଲା ପରେ କାହାର କେତେ କଟଅଫ୍ ଗଲା ବା ଯିବ। ଆପଣ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ ବନଉଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଇ କଟଅଫ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିବେ? ଦୁଇଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପାଇବ। ରିସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତୃତୀୟର ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଜିନିଷଟି ପିଲାମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏପାଲମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଏପାଲମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାକୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି କିମ୍ବା କେଉଁମାନଙ୍କର ରେନୁଆଲ୍ ମାଗୁଛି ତାକୁ ବି ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଜେନୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ମିଳିଯିବ।
अलगा जो डॉक्यूमेंट रहिला जो माने बाहर बीड करिसंती से माने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आनिबे आपण जानिचंती इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आनिबे द्वितीय हला एप्लिकेशन आनिबे आपण जो ईयर रे बीड करिसंती सेही बीड रा एप्लिकेशन आनिबे तृतीय हला एनसीईआरटी बा ओटीपीआरएमएस जो सर्टिफिकेट आपण मानकु कुहा होची आपण ताकू मध्य ओटीपीआरएमएस ताकू मध्य पाखरे रखिथिबे जो एनसीटी अप्रूवाल ओटीपीआरएमएस सर्टिफिकेट केमिति मिल पारिबो कि पिला माने आपको ऑनलाइन आपण अप्लाई करिवे आपन को किछि दिन मध्यरे से ऑनलाइन ऑटोमेटिक अप्रूव हेकि शो करिवो तृतीय जिनस है पिला माने आउ कौन डॉक्यूमेंट आपण मानकर दरकार आउ डॉक्यूमेंट बेसी किसी ना जनरली आपण माने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देइछन्ती से सब डॉक्यूमेंट नै कि जिवे आपण मानकर आवश्यक है से डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपण मानक पाखरे नाही वर्तमान ताकू करेक्ट करंतु पिला माने कलेक्ट कले कौन हम आपणकर जिते आपण जाउछन्ती से जगार आपण को आउ कोनोसी असुविधार सम्मुखीन होबापई पड़िबो नाही डॉक्यूमेंट नेले वेरिफिकेशन कले इजी रे आसिले न डॉक्यूमेंट नहेले भी पिला माने आपण कटिबे नहीं कोनोसी पिलार जदि गोटिए डॉक्यूमेंट नाही से जगार कौन करि परिबो पिला अंडरटेकिंग देई परिबो या जगार से कटिबो नहीं किंतु केते के बेसिक नीड डॉक्यूमेंट जोटा पूरा नीड डॉक्यूमेंट अच्छी से जगार ताकू देखैबा को पड़िबो तेणु से डॉक्यूमेंट पिला माने अवहेला करंतु नाही तृतीय जिनस आंसर की आसला परे पिला माने आमे जो भाबुथुले पिला मानकर आंसर बढ़िबो ता बढ़िला नहीं कमिला तेणु आमे आंसर की आसला पूर्व गोटे कटअप बनैथिले वर्तमान गोटे कटअप बनैबा चलंतु जो कटअप बनैबा आम सही भितर जीवन नाही आमे देखिबा पिला माने आमे प्रथमे आज बनैबा आर्ट्स रो कटअप केते जीवो टीजीटी आर्ट्स जो मानक पाखरे पिला माने अछि से माने धरि की चलंतु आपण माने यूआर कैटेगरी रे जदि बिलोंग करूछंती ताले यूआर कैटेगरी रो कटअप आपण को केते जीवो पिला माने यूआर कैटेगरी रो कटअप आपण को पाखरे पिला माने जदि 94 रु आपण को पाखरे 98 मध्य अछि ताले आपण माने सिलेक्शन होउचंती पिला माने डॉक्यूमेंट रेडी पई रेडी रुहंतु 94 रु 98 अच्छी माने आपण को डॉक्यूमेंट रेडी रखंतु आपण माने सिलेक्शन होउचंती आउ गोटे कैटेगरी रहला पिला माने एससीबीसी एमानकर केते रहिछि पिला माने एससीबीसी कहबा गले साधारणतः जनरल कैटेगरी मात्र 2 मार्क सेमानकर कम थाए पिला माने आपण भी जानिछंती आपण भी एग्जाम दउछंती आपण भी जानिछंती एठी पिला माने जो मानक पाखरे 92 रु 96 अछि सेमाने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाई रेडी रुहंतु जदि कोनोसी डॉक्यूमेंट सेमानक पाखरे नाही ताले सेमाने कोन करंतु पिला माने बनेई दियंतु आजिरो डेट रे सेमाने बनेई दियंतु डॉक्यूमेंट जदि जो मानक पाखरे एससीबीसी कैटेगरी अछंती 92 रु 96 अछि सेमाने डॉक्यूमेंट बनेई की रेडी करंतु तृतीय जिनस देखिया पिला माने एससी कैटेगरी आर्ट्स रे केते जीव सिलेक्शन सेटा भी आमे देखिबा आ एसटी कैटेगरी केते जीव देखिबा जो माने आर्ट्स रे बिलोंग करूछंती पिला माने सेमानक पाखरे जदि आपण मानकर आंसर रहिछि एससी कैटेगरी आपण हेइछंती एससी कैटेगरी होउछंती ताले आपण मानक पाखरे जदि टीजीटी आर्ट्स रे आपण बिलोंग करूछंती ताले आपणकर केते थिले आपण डॉक्यूमेंट पई रेडी रहिबे आपण देखंतु पिला माने एससी कैटेगरी जोटा शेड्यूल कास्ट कुहा जाए सेमानक पाखरे पिला माने जदि आपणक पाखरे अछि 78 मार्क रु 83 मध्य रे अछि आपण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई रेडी रहंतु पिला माने जदि आपण पाखरे 78 रु 83 मध्य रे अछि ताले आपण माने सिलेक्शन होउचंती कोन कैटेगरी अछि पिला माने एससी कैटेगरी जदि अछि पिला माने आउ गोटे कैटेगरी रहिला जोटा कि एससी शेड्यूल ट्राइब कुआ जाए जोटा कि एसटी कैटेगरी एमानक पाखरे जदि 35 प्लस अछि पिला माने आपण भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई रेडी रुहंतु चलंतु पिला माने द्वितीय जिंस आमे देखिबा टीजी2 ओडिया रे केते कटअप जीवो गोटे जिंस पिला माने आजिरो आंसर के आसला परे आमे जो जिंस टिके भाबुतले ताहा मोर बढ़िला नै कमिला टीजी2 ओडिया रे मार्क मध्ये समस्तंकर कमिछि पिला माने टीजी2 ओडिया रे सिलेक्शन पूरा आपण माने टीजीटी आर्ट्स रे जहा कटअप जीवो टीजी2 ओडिया रे 15 मार्क कम जीवो पिला माने
यूआर कैटेगरी जदि आपण माने बिलोंग करूछंती ताले आपनको पाखरे जदि यूआर कैटेगरी बिलोंग करूछंती ताले आपनको पाखरे जदि 83 रु 87 अछि ताले आपण डॉक्यूमेंट पे रेडी रहंतु पिला माने जदि यूआर कैटेगरी आपण बिलोंग करूछंती। तृतीय कथा आपण पिला माने ओडिया रे कट ऑफ कम जिबार कारण आपण मानकु मु प्रथम वीडियो रो बनेइथिली कारण ओडिया रा पिला संख्या पिला माने कम अछि। द्वितीय कथा होउची जो माने ओडिया रे अप्लाई करिसंती सेही पिला मध्य कोन करिछि पिला माने ओडिया रे अप्लाई करिछि आर्ट्स रे मध्य अप्लाई करिछि से किंतु पढुछि कोउत पई एई आर्ट्स रो पई पढुछि ए पिला ओडिया रे विशेष किछि जानि नै पिला माने तेणु ओडिया रे अप्लाई करिथिबा पिला पढ़िला आर्ट्स रे एग्जाम तो तार जो बेसिक नीड ता रहिला पिला माने से आर्ट्स रे ही समय देला सब आर्ट्स रे ही समय देला तेणु यूआर कैटेगरी हेले मध्य टीजीटी आर्ट्स रे कटअफ बहुत कम थिबा सत्ते टीजीटी ओडिया रे कटअफ ताठू आहुरी कम जीवो बोली मु निजे एठी आकलन करूछि। देखंतु एससी बीसी रो कैटेगरी जो माने रहुछंती सेमानकर कटाकर केते जीव कटअफ पिला माने जो माने एससी बीसी रहिचंती से माने 77 रु सिलेक्शन होउचंती 77 रु 82 मध्य रे जो मानकर अछि टीजीटी ओडिया रे बिलोंग करूछंती सेमानकर मध्य चाकरी हेइछो पिला माने तेणु आपण माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे रेडी रहंतु। द्वितीय कैटेगरी आसला पिला माने ओडिया रे आमे देखुथिले ओडिया रे कटअफ कोन केते जीवो ओडिया रे कटअफ आउ गोटे जिंस पिला माने एठी मने रखि थांतु जदि एससी कैटेगरी आपण बिलोंग करूछंती आपनकर टीजीटी आर्ट्स रु हाराहारी 20 रु 25 मार्क कम जीवो पिला माने टीजीटी आर्ट्स रे आमे केते पिला माने आकलन करथिले आमे आकलन करथिले 78 रु 82 20 मार्क काटी दियंतु पिला माने जदि आपण 78 रु 82 धरुछंती किबा 80 धरुछंती 80 रु 20 गले 60 62 रु 67 मध्य रे जहार अछि टीजीटी ओडिया रे बिलोंग करूछंती सेमानकर चाकरी हेइ जीवो पिला माने। आपण आउ गोटे कैटेगरी रहिला एसटी कैटेगरी एसटी रो कटअफ जदि आपण माने 17 प्लस रखिचंती पिला माने 17 प्लस रखिचंती टीजीटी ओडिया रे बिलोंग करूछंती किबा ओडिया रे चाकरी देइछंती ताला आपण मानकर चाकरी पिला माने हेइ जीवो आपण डॉक्यूमेंट पई रेडी रहंतु। चलंतु आपण या परे आमे देखिबा पिला माने कोन गोटे या परे गोटे वीडियो बनेइबा फाइनल आंसर की आसिला परे या परे गोटे वीडियो